بسم الله الرحمن الرحيم. السلام مرحبا بكم مرة أخرى. باش نشوف اليوم projet numéro 10 في cycle de formation Word et préparation à la certification MOS Word 2016-2019. كالعادة عندي document Word، عندي في الآخر ensemble des tâches. Donc عندنا 5 tâches باش نخدموهم إن شاء الله. Donc la première tâche مطلوب مني sélectionner la première section de texte. هذه collège américain. Hatesh moyenne des points mérités très élevés et modifier la mise en page pour la mettre sur 2 colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Donc مطلوب مني باش نمشي نهز أول باراجراف اللي مفروض هذه ما وين باش تحبس حتىش le plus élevé. Donc حداش لهنا. Donc باش نعمل sélection لهذا الكل. مطلوب مني باش نعمل الميزون باج نتاعها دو تال سورت تكون سور دو كولون. دونك نمشي للباج لاي اوت على ميزون باج كولومنز. نورمالمون نجم نختار تو، اما هو طالب مني سبيسيفيكمون ليسباسمون ما بين لي دو باج ما بين لي دو كولون تكون 0.8 دونك مار كولومنز نختار تو، والا نجم نكتب لهنا ديريكت 2. وعندي لهنا سبيسينغ نختار 0.8. فوالا هكا تكون عندي 2 كولون واسباس ما بيناتهم 0.8. دونك هذا la première tâche. Deuxième tâche مطلوب مني sur la dernière page à gauche du titre étape 3 de workshop de Boston. Ok, insérer un saut de page de type habillage de texte à gauche. Le texte avec آخر page voilà هنا. باش نمشي للباج layout mise en page les bricks وإلا les sauts، وعندي هنا text wrapping وإلا habillage de texte. voilà هذا ايش مطلوب مني في الدوزيام tâche. Terminé. Troisième tâche, dans la dernière page, sous le titre pour aller plus loin, transformer en liste les paragraphes. Ok. Page. Appliquer une puce personnalisée. Créer à partir de l'image vérification.jpg. Situé dans le dossier نتاعنا العادي. Donc هذه الليستة باش نعملها. Donc définir new bullet. Donc picture from file. Donc نمشي الobjet نتاعنا وهذه vérification.jpg. insérer. Ok. Et voilà. Troisième tâche done. Quatrième tâche مطلوب مني appliquer l'effet artistique photocopie à l'image sur la dernière page. آخر page فيها l'image هذه. مطلوب مني باش نعمل لها effet artistique. donc normalement هذا الكل ستيل نتاع البيكتشر، اما l'effet artistique نلقاه منا. مطلوب مني دو تيب photocopie. donc نفتش على تيب photocopie. normalement باش تكون نوار بلون حاجة هكا. voilà photocopie. voilà. task for done. Notre dernière tâche. Dans la dernière page, changer la couleur du bordure de l'image en sélectionnant bleu accentuation 1 plus sombre 25%. Donc bleu accentuation 1 plus sombre 25%. البوردور نتاع l'image اللي موجودة في آخر page اللي بدلناها تو. سيلكسيونيها، نمشي الفورما، نمشي للبيكتشر بوردر. donc normalement bordure accentuation 1 mais طلب مني تكون avec sombre 25%. هذه darker 25%. ok, that's it. Terminé. Et voilà, nous avons terminé les tâches de notre 10e projet. Merci pour votre attention et à la prochaine.